Hi everybody! Ang pinakaganahan o pinakapasalamatan ako sa among pastor kay maski nasuko na siya, di mo malata kay lambing gyapon kay tingog kanang malumanay gyapon kay tingog. And sa among pastor, Pastor Wendell, ang pinakapasalamatan ako sa iya kay taas kay siya pasensya sa mua, sa iyang mga disciple, and dako kay siya kasing-kasing sa mga tao nga nasaan. Hi! Ako na yung giganahan o ginapasalamatan ako sa akong Pastor Wendell kay grabe kay siya patience and very compassionate. And to our Pastora Hanshi is very sweet and very loving wife, pakatakod. Wow! Chichiching! Ako ganahan kay Pastora o Pastor Wendell kay buotan silang duha og nice, and si Pastor Hanchin kay gwapa, and si Pastor Wendell kay gwapo. Yay! Hi! One of the many things na appreciate na ako kay Pastor Wendell and Pastora Hanshin, kay dili sila intimidating in a good way, dali na sila maduolan and approachable. Kuha kang Pastor Wendell o kang Pastora kay ang pagka-gentle, ang pagka-servant sa ilang heart, full of joy and faithful, pagka-faithful nila. Yay! Up! Ay, busy ang isa. Up, tol, say mo, tol. Ay, unang-una sa tanan, ang gipasalamatan ako si Lord. Tungod kay Pastor Wendell, kay Pastor Lloyd, kay Pastor Hanshin, no? Gamit jud sila sa Ginoo. Dili jud na basta-basta jud na ilang gipangbuhat. Labi na jud si Pastor Wendell mo explain siya sa Bible. Maigo ka, makasabot mo jud ka sa tinuod lang kay mura kag nagunahuna ganilo, murag na TV mong kuan ba na tong ma-explain jud ni Pastor Wendell ba. Basta murag kuan jud kayo kanang maka-touch jud sa kasing-kasing. Mao lang to, tol. Yeps! Startin mo. Hi! Ako ang pinakaganahan kang Pastor Wendell, no? Dako kay siya kasing-kasing. O kang Pastora Hanshin, maski maguwang ko kay sayaha, murag sa akong pagkuan saya, inahan ang iyang, siyang pinakainahan sa among tanan. Oy. Thank you. Hi, ako ang pinakaganahan kay Pastor Wendell. Sa sobra niya ka-generous o kay Pastor Hanshin ka na sa iyang ka-soft-spoken. Kada lang. Tol, gigaw, ding. Happy Pastor's Appreciation Day! We love you and we appreciate you from Team Lagyan! Hi, ako si Arlex. Ako po si Yen, We are Team Eureka. representing Catalunan Grande. Nagpasalamat ko sa mga pastors kay sila dyan ang gigamit ni Lord para kami bago, mag-grow. Sila po nagtudlo sa mga na para magka-relasyon sa Ginoo ug dili lang ang kaila sa Ginoo. And especially na maging head sa akong pamilya, maging leader sa akong family. Yes, para sa ko no, thankful po kayo ko sa among mga pastors. Thank you kaayo, Pas, for teaching us na maging leader sa among family, maging light sa among family, especially ako. Dili ko naka-learn how to be a submissive wife. So salamat kaayo, daghan kaayong salamat sa inyong life. We appreciate you, pastors. Annyeong. Good day! We're from Team Eureka from Puno Family! Pas, daghan jud kaayong salamat sa inyong kinabuhi no kay tungod sa grasya sa Ginoo. Nagdalag yun ang inyong kahayag, dili lang sa ako ang kaugalingon but also for my entire family. Pas,
I have this message sa inyo how we appreciate your faithfulness as encouraged in Hebrews 13:7. Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. So, true good kaayo ni siya sa inyong hang kinabuhi. Daghang salamat, Pas. Thank you so much for your life, Pastor and Pastora Hanshin. And thank you for the restoration to our family, Pas and Pastor. Pastora, Pastor Wendell, happy Pastor Appreciation Month. And igutom namin ni-record namin diri sa Kananan kaya medyo nila ang anaman si teacher sa nagwapo daw dapat ang background. So tagnaanan lang ninyo asa mi nangaon. So Pas, we thank you from the bottom of our heart, Pas. Dili lang ako na-restore ang family, Pas, lamaw na gid no. And sa imong mga guidance naghatag sa Ginoo sa imuha na para sa moa, and we really appreciate it. It's our honor and it's our pleasure to be one of your team na baga it's not me, it's us na nabag-og yun, no? Although we're not really perfect, but I know deep inside our hearts na we are guided by the Holy Spirit, and we are so blessed na naabot yun sa inyong team Shendel, no? Kay ayong magusla team Shendel daw, hinay daw na sila magkaon sila. So we belong good kayo. So we are from Eureka team, and we are the Puno family, and we are so great that you are our pastors. Okay? Pastora Hanshin, Pastor Wendell, thank you so much from the bottom of our heart, from Puno family. We love you. Bye-bye. Tagnaan ninyo asami. Thank you to all pastors for responding to your calling. Happy Appreciation Day to all the pastors of DCIM, especially to Pastor Wendell and Pastor Hanshin. Thank you for the love, sacrifices, and paying the price for spreading the gospel of our Lord Jesus Christ. Hello, Happy Pastors Appreciation Month. I-take lang namo ni na opportunity mga pastors, no. Me and Doms are so thankful sa walay pagduha-duha ninyo na dedication, gugma o sakripisyo nga kanunay ipakita sa atong mga pastors every day. Inyong gibugo jud ang inyong kasing-kasing into guiding us spiritually, no, offering wisdom and support bisan pa nga naamoy inyong kaugalingong mga challenges, and their prayers, teachings o kasing-kasing nga pag-alagad have deeply touched our life, reminding us of God's love and faithfulness. Dako gyud among pagpasalamat nga makauban namo sila in this journey of faith uban sa ilang malumo ug walay pagduha-duha nga pagpangalagad. We love you, pastors. Love you. Happy Pastors Appreciation Month from Team Tagayon. Shalom. God bless all. Shalom. Shalom. Say some. Shalom. Mwah. Pas, Happy Appreciation Day. Magpasalamat jud ko kay Lord sa iyong kinabuhi. Thank you for guiding us together with Bong. We love you, Pas. Shalom. Hello, Pas Shindel. I thank God for having you as my mentor and spiritual guide, and as a brother and sister. I declare for more anointing and more disciples pa to win. Thank you, Lord, sa inyong life together with all the pastor of DCIM. Shalom, Pas. Happy Pastors Appreciation Month! We love you! Happy Pastors Appreciation Month from City Highlands! Happy Pastors Appreciation Month! To Pastor Lloyd Katulay. To Pastor Danny Kamay. To Pastor Mark Mora. To Pastora Apple Mora.
To Pastor Renante Acelo. To Pastora Lionel Acelo. To Pastor Wendell Gozom. And to Pastor Hanshin Guzum. We are so blessed to have you as our pastors and mentors. We love you guys! From Team Pi with love, Shalom! Happy Pastors Appreciation Month and thank you for your prayers and devotion to God. We love you, Pastors. Shalom. Pastors Appreciation Month to Pastor Wendell and Pastor Hanshin Gozong. Thank you very much for all the support and for all the understanding and love. And to all the DCIM pastors, happy Pastor Appreciation Month to all of you. Appreciation Pastors. Good evening, Pastors Hanshin and Wendell Gozum. Thank you for being our mentor and leader pastors. No? So, thank you for everything sa mentorship, sa leadership, And sa friendship. sa friendship, tananship. Thank you for everything na through you, nag-grow me, nagigamit ka sa Ginoo nga makat-on gid mi sa word, ma-instill sa mong heart. And through your word na among na-receive is napasa sa namo diri sa Digos. No, so daghan sag na bless sa diri sa inyong life sa word nga pinaagi sa inyong kinabuhi, no. So bless you more. So from Team Digos, Happy Pastors Appreciation Month! Kami taga Nabunturan, asawa ni June. Dako jud pasalamat sa inyong duha pastor and pastora kay igamit jud mo ni Lord aron kamo makaabot dinhi sa Nabunturan o aron po nga mabago ang mga kinabuhi o ma-restore ang mong relasyon sa Ginoo. Dako kay pasalamat sa inyong duha pastor and pastora kay nakita jud nako ang inyong compassion, wholehearted jud mo nga nagado sa buluhaton sa Ginoo. Kana lang pastora og salamat kayo. Ako dahil siyang asawa ni Pastor Dan nga taga Nabunturan. Pastor Wendell and Pastor Hanshin, thank you kaayo sa tanan. Thank you kay sa inyong kinabuhi nga kamo gipadalan sa Ginoo sa amua. Amazing kayo kay anointed kay mo nga anointed kay gyud mo sa Ginoo aron pagbag-o sa tanan nga mga tao nga wala sa ilahang direksyon kay Lord. Gigamit jud mo sa Ginoo pastor, pastora aron daghan gyud ang mawin labi na gyud sa makabuhay. Thank you kayo sa inyong pag-lead dito. Inubanan jud kay sa Holy Spirit. Salamat kaayo sa inyong kinabuhi nga kami tibok namong family na restore jud, na bag-o jud ang mga kinabuhi o na nagi-relasyon sa Ginoo. Thank you pod kayo pastor nga gihimo pod ka sa Ginoo aron mo anoint pod kay Dani nga vision lang nakita lang nako na sa unang pastor sa pag-encounter nako nga akong bana mahimo gid siyang mag-lead jud sa mga tao. So thank you kayo pastor sa inyong kinabuhi ni Pastora Hanshin. Thank you and we love you. We love you pastor and pastora. Hi, ako dahil si Ray Joseph po. Ako dahil si Crystal Joy ho. Yeah, mo ni mong baby nga si Paul kay Jordan Sayho. Appreciation. Unsa nito? Message to Pastor Wendell. Pastor, salamat kay si mong kinabuhi pas kay nakaila ka na mo pas. Wala pa may bata to. Mukan badto mi sa church ako na hubog. Yeah, pagkatakanta. Yeah, taron murag grabe gid ang turnaround sa mga kinabuhi, especially katong kailan mo sila pastor, kailan mo Ginoo. Ano balik loob mi. Salamat mi nga nausab mo ang kinabuhi pas isa ka sa instrumento nga naghatag sa mo og guidance. Isa lang ako ka-chat ka pastor, reply na diretso. Pastor,
thank you sa imong kinabuhi. We love you, Pastor. More blessings to come, Pas. Thank you so much. Thank you very much, Pastor Wendell and Pastor Hanshin. And thankful kaayo mi sa inyong life kay inyo hadyong gibago mo ang dagan sa mong kinabuhi. Tungod ninyo inyo haming gipag-grow among spiritual life. Salamat kayo ana Pastora Hanshin and Pastor Wendell. Yay! Thank you kaayo kay tungod ninyo naglahi ang perception sa among kinabuhi. Inyo hadyong gihimo jud namong guide ang inyong mga leksyon sa mua. Salamat kaayo ana Pastor and Pastora. Maayong buntag Pastora, Pastor, ako dahil si Marcy Dinsay, isa ka leader diri sa Magsaysay na Bunduran Davao de Oro. Ako nagpasalamat nga sa inyong kinabuhi Pastor nga kanunan jud nga ampo kanamo ingon man Anhi Andre sa moa sa Nabunduran. Thank you kay sa inyong duha. Thank you kay sa inyong gugmang nga gipaabot diri sa moa taga Nabunduran Pastor. Ingon man kung wala jud mi na improve or nausab ang amo ang panginabuhi diri. Kana lang. Good morning everyone. Happy Pastor's Day Dynamic Team Sumimaw. Thank you for sharing your knowledge about Word of God. Jeremiah 29:11. Happy Pastor's Day everyone. Shalom. Happy Pastors Appreciation Month from Ara Castillo Agdao D Group. Yay! Love you. I'm Malira Carisusa from Talikod, Samal. I'm so grateful for the guidance, support, and spiritual leadership that pastors provide. Their presence in our lives is a true blessing. Greetings everyone, my name is Audrey Sidoria and I am from Talikod Island. I just want to extend my gratitude towards all pastors and pastoras of Dynamic Church team because with the help of you po, you help a lot of individuals na ma-restore ang ilahang faith, ang ilahang trust, and ang ilahang relationship kay Lord. Truly, ginahimo mo ni God na instrument po aron makatabang sa mga tao. Parehas na ko po na walay pili o free from judgment po. Especially kanila Sir Pastor Mark and kay Ate Pastora Apple po na nag-reach out sa mua ni Nanay to attend Restoration Weekend po diri sa Talikod Island. Though ang ibang pastors and pastoras sa Dynamic team is dili pa jud kaayo namo naingunana na nakahalubilo, but tong time na naka-attend mi og RW is enough na to na evidence po sa amuan ni Nanay na makita kung how dedicated and compassionate mo po na makatabang sa ubang isikatawo po. And unta po, God continue to shower you with a lot of blessings po. Anoint you more with His words po. Continue to fill your heart with love, joy, and peace.